ଆମରି ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗୀତ ସିନ୍ଦୁର ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁର ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସୌଦାମିନୀ ବେହେରାର ବିନମ୍ର ମଥାନ ଟଣା। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଆଉ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସେହି ଅବତାରକୁ ଭକ୍ତଗଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ସେହି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନବ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ପାଲା ଗାୟକ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ତେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କସ୍ତୁରୀ ତିଳକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ ନାସାଗ୍ରେ ପରମୁକ୍ତିକଂ କରତଳେ ବେଣୁହିଁ କରେ କଙ୍କଣ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହରିଚନ୍ଦନಂ ସୁଲଳିତಂ କଣ୍ଠେ ଚ ମୁକ୍ତାବଳୀ ଗୋପଶ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିଜୟତେ ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ତେବେ ସେହି ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାରକୁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ଦେବୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଥିଲା, କି ଅମୃତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ଲୋମ ଟଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳରୁ ଭକ୍ତି ଗଦ୍ଗଦ ହୋଇ ଆନନ୍ଦଶ୍ରୁ ବୋହି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ସେହି ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କିୟଦଂଶ। ତେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ତ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ଭକ୍ତି ରସରେ। ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ଦେବକୀ ବସୁଦେବର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଗଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଧରାବତରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ବିଭିନ୍ନ କବି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏହି ଗୀତ ସିନ୍ଦୁର ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ ଷଷ୍ଠ ପଦରେ କବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଗରାଗିଣୀ ରହିଛି। ତାରି ଭିତରୁ ଏ ଯେଉଁ କବିତା ରାଗ ଚୋଖୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ କବିତା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା। କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଝଟକେ ଗଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ଶୋହେ କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦୟ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଦ
ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବହେ ବାଃ। କୋଟି କାମ ନିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ करे कंकण चरणे नुपुर संग। ये जो वर्णना ଆଜ୍ଞା भक्त कवि दीनकृष्ण दास श्री कृष्ण जन्म हवा परे नारायण रूप दर्शन देते विश्व स्वरूप भगवान नारायण सब दिव्य रूप विश्व विमोहन रूप से रूप को दर्शन देते से रूपटी कवि वर्णना अनुजाई रूपटी किपरि थिला ना कर्णे मकर कुंडल भगवानंकर कर्णरे दोलायमान होतुला झुलुथिला दुईटी मकर कुंडल मकराकृतिर रत्न कुंडल से कुंडलर आभारे गंडमंडल झलसी उठुला गंड कहले कपोल बा गाल ये भगवानंकर से कुंडल ए झलसी उठुला छटकी उठुला आउ मस्तकरे शोभा पाउथिला मणिमय मुकुट मणिमाणिक्य खचित दिव्य रत्न मुकुट आंकर मस्तकरे शोभा पाउथिला तेणु कर्णरे मकर कुंडल मस्तकरे मणिमय मुकुट यही भली भाव भगवानंकर मुखमंडलटी थिला। तेरे सार आपण को एठी गोटे प्रश्न दर्शक मानक आउ टिके आपण भल भाव माने बुझेई देबे कर्णरे मकर कुंडल एवं मस्तकरे मणिमय मुकुट ए दुईटी जिंस जो शोभामय जो अलंकार ठाकुर को जो शोभायित करुला तेरे दर्शकंकर गोटे आग्रह आसीबो मकर कुंडलर अर्थ कौन दर्शक को टिके आपण ठीक कथा पचारिचंती मकर कुंडल भारत वर्षर एक प्राचीनतम अलंकार जहा पुराण जुगरे थिला इतिहास जुगरे थिला एबे भी मध्य चली ये जो कुंडल ये देव आउ देवी माने देवता एवं देवी एमाने कर्णरे कुंडल ग्रहण करती कवि मान वर्णना करिसंती या व्यतीत राजा राजगुरु पंडित आमंत एई माने मध्य कर्णरे कुंडल ग्रहण करिथांती आजिकाली आधुनिक जुगरे विभिन्न प्रकार अलंकार हो गला नारी माने मध्य कुंडल ग्रहण करुले कर्णालंकार भाव किंतु ए कुंडल आज प्राय लोप पाईगलानी केतेक पंडित ये कुंडल पिंधुचंती आउ तो केतेक पाला गायक ये कर्णालंकार भाव ये कुंडल को ग्रहण कुंडल को ग्रहण पाला गाइबा समय ताले सर बहुत सेटा माने बहुत भल भाव वर्णना आपण करि परिबे मकर कुंडल बोली कुहा जबार कारण समुद्र रे मगर माछ रहे मगर माछ मकर बोली कुहा जाए जो मगर माछ ये कुंडलर आकृति होची मगर माछर आकृति कि सुंदर वर्णना या माने सामना पटटा मगर माछर मुह एवं तार गोटे सुंड थी एटा बुलिकरी कान पटू आसीथिबो एवं तार पाटिटा तळकू रहिथिबो मुहटा एमती बुली जाइथिबो ऊपर को पछपटू तार जुलांचटा सेटा भी एपटू बुली आसीथिबो ए उभय बुलिकरी लागि जाइथिबे छोटा कानरे ग्रहण करबा पे आ तार जो चाबी दबा पे सुविधा अब ए दृष्टि
एवं तार दीटाक पक्ष पिठीर दुई पाख मकर माछर काती परी सब चिन्ह रही से कुंडल तेणु ये कुंडल एवं आमर स्वर्णकार माने करुचंती एवं ताकू एमिति पंडित प्रवचक गायक एमाने ग्रहण करुचंती अतीत कर्णर एक विशेष अलंकार तेणु कुंडलटी रत्न हो सुवर्ण हो निर्मित होते मकर माछ आकृतिर होता है तेणु ताकू मकर कुंडल बोली कहुए भगवानंकर गंडस्थल से मकराकृतिर कुंडल दोलायमान होता यही कथा एठारे कहुई। तेरे दर्शक बंधु मकर कुंडल कौन एवं किभली भाबरे मकरर आकृति से कर्णरे बहन करे एवं ताकू मध्य नारायण श्रीकृष्ण धारण करथिले कि चमत्कार भाबरे भक्त कवि दीनकृष्ण दासंकर चमत्कार वर्णना रसकल्लोल काव्य वर्णित होइछि। या परे द्वितीय पाद आमे गोटे पाद अर्थ करिछे द्वितीय पाद रे कवि कहउचंती कलित ललित हृद देशरे श्रीवत्स पद भगवानंकर ललित हृद देशरे श्रीवत्स पद कलित बोली कहुछ कलित ललित हृद देशरे श्रीवत्स पद ललित हृद देशरे श्रीवत्स पद कलित होइछि बोली कहा जायछि। तेरे सर एठी मोर प्रश्न होछि कलित शब्दर प्रकृत अर्थ कौन? कलित शब्दर अर्थ ए पदटी की अर्थ करुछि आ भितर कहिबी भगवानंकर ललित हृदय देश ललित बोले कौन ललित बोले जहा सुंदर एवं मधुर कोमल आमे ताकू ललित बोली कहबा सुंदर मधुर एवं कोमल भगवान जो वक्षस्थल से वक्षस्थल कलित आप पचारि कलितर अर्थ कौन कलित माने आवृत जहा धारण करा जाइछि जाहाकू धारण करिछन्ति कलित माने द्रुत धरा जाइतिबा कौन धरिछन्ति ना श्रीवत्स पद श्रीवत्स ब्राह्मणर पादर लांछन या माने चिन्ह श्रीवत्स ब्राह्मणर पादर चिन्ह को निज वक्ष देश भगवान बहन करिसेंति तेणु कवि कहउचंती कविंकर काव्यिक भाषा केमिति आपण देखंतु कलित ललित हृद देशरे श्रीवत्स पद भावग्राही नाथ से भगवान से होचंती भावग्राही भक्तर भाव से ग्रहण करंती तेणु भक्त भावरे बहे भक्त भावरे भक्तर भावरे से विहोल है से पाद चिन्ह को भक्त धारण करिसंती हला बहे एवं तापर करसंती कोटि काम निंदे श्रीअंग करे कंकण चरण नुपुर संग भगवानंकर जो श्रीअंग भगवानंकर जो सुंदर शरीर कोटि काम को निंदा कर कोटि काम काम कहले कामदेव कंदर्प कि त्रिपुर मध्य सुंदर ये जो कोटिए कंदर्प को भगवानंकर रूप निंदा करुछि आउ कौन ना करे कंकण थांकर दुई हाथ शोभा पाउछि रत्न कंकण एवं पादरे शोभा पाउछि नुपुर यही भली भाव दिव्य रूप भगवान नारायण देवकी वसुदेव दर्शाई देवकी और वसुदेव सतरे जीवन धन्य होगला
एवं श्रीकृष्ण को निजर पुत्र रूप में गर्भरे धारण करी जन्म करते अष्टम गर्भर। तेरे मोर सर ये प्रश्न आसूची भक्त सबुबले भगवानंकर आउ भगवान सबुबले भक्तर से भक्तर अली अर्थरी सबु सही थांती किंतु अहंकार को से सही न थांती। तथापि ये गोटे प्रश्न आसे मोर शिवशंकर जो उपाख्यान श्रीकृष्ण सहित भक्त और भगवान भक्त बेले बेले निजर मस्तिष्कर जो अवचेतन को हराई बसे बेले बेले कहीं भगवान मो डाक शुणा भाव क्रोध मिशा अभिमान मिशा जो राग जो भक्तर जो अनुराग से घटी शिवस्व एवं श्रीकृष्ण सहित। तेज आप शिवस्व एवं श्रीकृष्ण से वक्षरे धारण कर चिन्ह विषय आम दर्शक को अवगत कराइबे कि? देखंतु ये तो विस्तृत कथा सीमित भाव कियदंश तार कियदंश किछि अंश मु कहूची। गोटे यज्ञ कार्य प्रथमे अर्घ्य का प्रदान करा जीव हुए तो केतेक पुराण रे कहा जाइछि बृहस्पति आयोजित यज्ञ कार्य। अरे ये प्रथम अर्घ्य क्या दिज्व यज्ञ पुरुष किए? यज्ञ पुरुष ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव। एणु यही कथा को निष्पत्ति नवा पाई केतेके कहती भृगुमुनि आउ केतेके कहती श्रीवत्स ब्राह्मण तांकु दायित्व दिगला तुम्हें जाओ तुम्हें जाई ये प्रश्नर मीमांसा नहीं आस आउ का पाखु जीवनी ब्रह्मा को जाकर पचार से यज्ञ पुरुष किए एवं प्रथम अर्घ्य आम क्या प्रदान कर श्रीवत्स गले ब्रह्मा निकट में पहुंचे। ब्रह्मा से तपस्या बसी सी तो बहुत समय अपेक्षा कले ब्रह्मा तप भांगा पर ब्रह्मा कले प्रश्न उत्तर मुझे कौटी जी ना तुम शिव पाख जा पचार शिव पाखक पठईदे ब्रह्मा ये श्रीवत्स शिव पाख गले ये तो जोगाधिरूढ़ पुरुष सदा बेले ध्यान निविष्ट ये ध्यान रही बहुत समय से अपेक्षा कले शिवंकर ध्यान भग्न हवा पर पचारे शिव विरक्त है मुझे प्रश्न उत्तर दे पारि ना किए दब ना तुम जाओ नारायण को निकट को जा भगवान विष्णु सर्वमय कर्ता ये तुमको उत्तर देवे। या कहवा पर श्रीवत्स भगवान नारायण को निकट में पहुंचे सब नारायण माया। हाँ भगवान अनंत शज्जा उपर शयन करिसंति वैकुंठपुर निद्रित अछंति। ये बहुत समय अपेक्षा कले प्रभुंकर नाम जप कले डाकिले किंतु ये कपट निद्रा हो बा गाढ़ निद्रा हो भगवान सेमिति रहिले से निद्रा तांकर भांगिला नाई। एणु एठी एक रे ब्रह्मा पाखे विफल दुई रे शिव पाखे विफल पुणी एठी आसला बेलू से अवस्था। तेणु मन में गोटे विरक्ति भाव आसला भक्ति भक्तर आसी विरक्ति। एणु भगवान निकट प्रगाढ़ भक्ति निबिड़ भाव थिले से भाव एक अभिमान भरा विरक्ति तांकर जात है। सी रागरे भगवान छाती को गोटे गोईठा मारिदे एक कथा पुराण रे उल्लेख अच्छी। तेणु भगवान छाती को से गोईठा मारिदेले भगवान उठी पड़े। उठी पड़ा पर जो चिन्हटा श्रीवत्स ब्राह्मणर पाद चिन्ह को निज वक्षरे रखिले
କହିଲେ ତୁମ ପାଦକୁ ବାଧା ହେଇଥିବ, ମତେ ତମେ ଗୋଇଠା ମାରିଲ, ତମ ପାଦକୁ ବାଧା ହେଇଥିବ କହିକି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଇଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୋ ଶରୀରରେ ସର୍ବଦା ରହିଥିବ, ଏଇଟା ମୋ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଥିବା ସବୁ ଭାବ, ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଥିବା ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, এই ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏକ ସଂକେତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଗୋଇଠା ମାଡ଼ର ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଣୁ ମୋ ଭକ୍ତର ଯୋଉ ପଦାଘାତ ସେ ମୋ ଭକ୍ତର ଅଳଙ୍କାର। ଏଇ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ହୃଦୟର ଏ ଭାବ, ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ, ଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପାଦକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯୋଉ ପଦଚିହ୍ନ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ତାର ରହସ୍ୟ। ସେଇ କଥାକୁ ଆମର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ଯେ କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଦ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବହେ। ଏଇ ହଉଛି ଏଇ ପଦଟିର ନିର୍ଯାସ। ଯୋଉ ପଦଟି ଆମେ ପାଠ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କଥା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମତେ ଯାହା ଜଣାଥିଲା ତାକୁ ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲି। ଏଇଠି ଇଏ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ବେଶ ହଉଛି শীত ভকত ভাবরে বন্ধারে, শীত ভকত জীবন ধন। তেবে খুব সুন্দর ভাবে শিবস্ব ভক্ত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ବିନିମୟର କଥା, ଶିବଶଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନକୁ ନାରାୟଣ ବକ୍ଷରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତକୁ କୃତକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ କିୟଦଂଶ ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କର କିଛି ଶବ୍ଦ, କିଛି ଭାବ, କିଛି ରସ, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରୁ। ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ମକର କୁଣ୍ଡଳର ଅର୍ଥ, କଳିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଶିବସ୍ୱ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟର କଥା। ତେବେ ଏହି ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଦେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର କିୟଦଂଶକୁ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଭେଟିଦେବୁ ଆଉ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ରସକୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।